बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब से मुख्तदर हलकों की पैगाम रसानी पर मुश्तमिल मुलाकात को एक बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है और लगता ऐसे है कि नए तेजी के साथ बदलते हुए आलमी और सियासी माहौल में एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान साहब को ताज़ा तरीन मीसाक की पेशकश कर दी गई है। यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब को दिए जाने वाले हंगामी पैगाम से पहले पाकिस्तानी फौज के 20 से जायद सीनियर जर्नलों की मुतफिका राय के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा और पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात को हल करना आगे आने वाले माहौल में इंतहाई जरूरी होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सिर्फ एक शर्त पर पाकिस्तान के दौरे के ऊपर राजी होने की ख्वाहिश का इजहार ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी कराने के हवाले से पाकिस्तान की ताज़ा तरीन कोशिशों ने एक बार फिर इस बहस को नए सिरे से जन्म दे दिया है कि मदर ऑफ ऑल डील पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए। एक ग्रेटर डायलॉग का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर भी शुरू होना चाहिए और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी करा सकती है तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, जो किसी सूरत भी चल नहीं पा रहा, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम के मसाइल हैं, पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के मसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल दिगरगू हैं और हर आइंदा आने वाले चंद माह के बाद पाकिस्तान को कभी $1 अरब उधार, कभी $2 अरब उधार, कभी $3 अरब के तेल, कभी $5 अरब अकाउंट में रखवाने की कभी यूएई से, कभी कतर से और कभी सऊदी अरब से जरूरत पड़ जाती है। कर्ज की मैं पीते थे और ये सोचते थे कि यह फाका मस्ती हमारी एक दिन रंग लाएगी। शेर आगे पीछे हो गया तो माफ कीजिएगा। मतलब बहरहाल इसका यही है कि इस तरह से पाकिस्तानी मईशत को, इस तरह से मुल्की इकानमी को नहीं चलाया जा सकता और मीसाक जमहूरियत की तरह पाकिस्तान के अंदर कम से कम एक ऐसा मीसाक मईशत ज़रूरी है जिसमें पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान को भी शामिल किया जाए। कहा यह जा रहा है कि इस ताज़ा तरीन डेवलपमेंट में जहां इमरान खान साहब की साबका अहलिया जमायमा खान साहबा का अहम तरीन किरदार है, वहीं इमरान खान साहब के बेटों से मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है कि वो सब कुछ जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो शायद वो सब कुछ नहीं कर पाए जो इमरान खान साहब के साहबजादों कासिम और सलेमान ने लंदन में बैठ के कर दिखाया है। क्योंकि जब ईद के मौके पर इमरान खान साहब से उनके साहबजादों की बातचीत करवाई गई, टेलीफोन के ऊपर इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया। इमरान खान साहब ने डील के हवाले से जो कासिम और सलमान की जानिब से बात की गई लंदन चले जाने के उनके हवाले से, उस पर इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में है, यहाँ से हरगिज़ कहीं नहीं जाऊँगा। और फिर फरवरी के महीने में राना हुस्नाउल्लाह साहब का यह बयान जिसमें यह कहा गया था, इशारा किया गया था, बल्कि तस्दीक कर दी गई थी कि इमरान खान साहब की जानिब से डील मुस्तरद कर दी गई। इस बयान ने एक सियासी हलचल पैदा कर दी थी और माजी के तमाम तरह सवाले से जो खबरें हैं वो सामने आना शुरू हो गई थी कि किस तरह से इमरान खान साहब को कमो बेश तकरीबन 3 से 4 मरतबा मुख्तलिफ औकात में एक डील ऑफर की गई जिस पर इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। और इस किस्म की खबरें भी आई कि कैसे 24 नवंबर की रात कोशिश इस बात की थी कि इमरान खान साहब का एक ऑडियो वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करवा लिया जाए जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठ जाए। मौजूदा सूरत हाल के अंदर एक बार फिर कुछ मखसूस लिखारियों को यह टास्क दे दिया गया है कि कौमी हुकूमत के मामले पर मुल्क के अंदर जो राय आमा है उसको हमवार करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान में बड़े अरसे से कभी बांग्लादेश मॉडल, कभी कौमी हुकूमत फार्मूला, इस किस्म की बहस हर कुछ अरसे के बाद सामने आ जाती है और ख़ास तौर पर एक ऐसा हाइब्रिड रजीम के जैसे अब पाकिस्तान के अंदर जारी रहते हुए कोई 4 बरस से ज़ायद का अरसा हो गया। अगर देखा जाए अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब की आइनी और कानूनी हुकूमत को घर भिजवाया गया, ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत आई, हाइब्रिड रजीम का आगाज़ हुआ। शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में पहले PDM-1 की हुकूमत बनी, उसके बाद फिर इलेक्शन हुए। उन इलेक्शन में तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब शिकस्त नहीं दी जा सकी तो फिर रात की तारीकी में फार्म 47 बनाए गए, जाली नताइज तैयार किए गए,
उन जाली नताइज के नतीजे में PDM-2 की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की चुनतखब हुकूमत, फार्म 47 की हुकूमत पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत कर दी गई। लेकिन उसके बाद भी 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, मामलात किसी तौर पर भी संभल नहीं पा रहे। वो जो कहते हैं ना कि अन्य दे बटेरा आ गया, उसी किस्म की सूरत हाल हुई और पाकिस्तान को बज़ाहिर एक किरदार मिला ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी कराने के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की अपनी लंबी चौड़ी ख्वाहिश थी, जिसके नतीजे में बहुत कुछ माना गया, मनवाया गया पाकिस्तान से। ये आगे आइंदा आने वाला वक्त कभी इस हवाले से एक्सक्लूसिव तफसीलात आएंगी सामने, तो हम भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त दुनिया भर के जो तमाम तर सफारती और सियासी हलके हैं, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हाइब्रिड रजीम चल रहा है, किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान अगर इतने बड़े बड़े फैसले गाज़ा अमन बोर्ड के हवाले से करे, इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से करे और पाकिस्तान के जो दोनों बॉर्डर्स हैं उन पर नए बंदोबस्त के हवाले से करे, चाहे वो भारत का बॉर्डर हो, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, या बदलती हुई सूरत हाल के अंदर आगे चलकर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो है वो कैसे एक तवाज़न कायम किया जाएगा, इस किस्म के तमाम तर जो बड़े फैसले हैं वो इस बात के मतकाजी हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत हो जिसके पास अवामी मैंडेट हो, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत हो जिसके पीछे पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातें खड़ी हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है। जिस किस्म के बड़े फैसले ईरान के हवाले से, इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से, अमेरिका, रूस, चाइना के हवाले से, भारत और अफगानिस्तान के हवाले से सफारती महाज पर पाकिस्तान ने लेने हैं, उसके लिए अज हद ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात और पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब को साथ मिलाकर आगे बढ़ा जाए, उन्हें एतमाद में लिया जाए। इस बात का एहसास, मस्बत इशारे ये हैं कि इस बात का एहसास कम से कम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ मौजूद है। और चंद दिन पहले होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस किस्म की खबरें सामने आई कि जहाँ बैन-अवी मामलात के ऊपर गौर वगोस हुआ, जहाँ ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी की बातें हुई, वहीं पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया गया और इस अमर का इजहार किया गया, इस बात पर इत्तफाक राय पाया गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी तरह से भी पाकिस्तानी अवाम की जो मकबूल तरीन सियासी जमात है या पाकिस्तानी अवाम की मकबूलियत के बगैर कि खुदा न ख्वास्ता अगर पाकिस्तानी अवाम किसी भी डिसीजन में पाकिस्तानी फ़ौज के पीछे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के पीछे खड़ी ना हो, तो किसी सूरत ऐसा नहीं हो सकता कि आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान अपना कोई बरह रास्त किरदार अदा कर सके। और फिर इसमें माजी की मिसालें भी सामने आई। गुज़श्ता बरस जब पाकिस्तान और भारत की अफवाज आमने सामने थी, इंतज़ार किया जा रहा था कि आसिफ जरदारी साहब का बयान आएगा, नवाज शरीफ साहब का बयान आएगा, कोई बयान नहीं आया। बिलाखिर जब अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उनके बयान के बाद कैसे पूरी पाकिस्तान की कौम, पूरी पाकिस्तान की नौजवान नस्ल किस तरह से पाकिस्तानी इदारों के साथ बयानियां बनाने के तनाजुर में डट कर खड़ी होगी। और उसके बाद फिर चश्मे फलक ने यह मनाजर भी देखे कि चाहे वो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो आर्मी चीफ साहब की गुफ्तगू हो, हर जगह पर एक ही बात को क्रेडिट दिया गया नौजवान नस्ल के हवाले से कि नैरेटिव और बयानिए की जंग जो है वो नौजवान नस्ल की हमायत के बगैर, यूथ की हमायत के बगैर जीती नहीं जा सकती थी। और डेफिनेटली यूथ के लिए जो पैगाम आया था, नौजवान नस्ल के लिए जो पैगाम आया था पाकिस्तानी अफवाज के साथ डट कर खड़ा होने के हवाले से, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की जानिब ही से आया था। वगरना इस मौके के ऊपर तो आसिफ जरदारी साहब भी खामोश थे, नवाज शरीफ साहब भी खामोश थे, मरियम नवाज साहबा भी खामोश थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी खामोश थे। लेकिन जब इमरान खान साहब ने पैगाम दिया तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई और डट कर पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़ी होगी। और फिर बैन-अवी फोरम्स के ऊपर भी इस बात को तस्लीम किया गया कि जहां पाकिस्तान ने भारत को दीगर महाजों पर शिकस्त दी, वहां सबसे अहम तरीन महाज जो है वो नैरेटिव का था, वहां सबसे अहम तरीन महाज बयानिए का था, वहां सबसे अहम तरीन महाज जो है वो कम्युनिकेशन का था, जिसके ऊपर सोशल मीडिया का था, जिसके ऊपर पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान साहब की जानिब से हदायत मिलने के बाद वाज़ेह तौर पर भारत को शिकस्त फाश दी। ये एक सारा बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के अंदर पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनकी जानिब से बार बार यह कहा जाता रहा कि अफगानिस्तान के साथ जो भी मामलात हैं, पार्लियामान को और KP की सूबाई असम्बली को, वहाँ
کے عوام کو, مشران کو, جرگے کو, وہاں کی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر طے کرنے چاہیے. اور پھر وقت نے یہ بات ثابت بھی کی کہ کوئی بھی ایسے اقدامات اگر مقتدر ادارے اٹھائیں گے عوامی حمایت کے بغیر تو شاید انہیں اس طرح کی مقبولیت نہیں مل سکے گی. یہ وہ چند مثالیں تھیں بھارت اور افغانستان کے حوالے سے جس نے پاکستان کے مقتدر حلقوں کے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ آگے چل کر بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے جو بھی فیصلے پاکستان کی دفاعی پالیسیوں کے حوالے سے, سفارتی پالیسیوں کے حوالے سے جو بھی اہم ترین فیصلے لیے جائیں گے, اس حوالے سے یہ بات لازم ہے کہ پاکستانی عوام جس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستانی عوام جس کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھتے ہوں, پاکستانی عوام جس پالیسی کو ٹو کرتے ہوں, پاکستانی عوام جس سیاسی جماعت کو مقبول ترین سمجھتے ہوں, اس کو ساتھ لے کر چلنا از حد ضروری ہے. اور آج اس موقع پر جب میں آپ کے سامنے یہ نئی ڈیولپمنٹس کی تفصیلات رکھ رہا ہوں, اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ایک ملاقات اور ہوتی ہے جناب بشرا بی بی صاحبہ کی, کم و بیش آدھے گھنٹے کی. اس ملاقات سے پہلے بھی گزشتہ ماہ کے دوران ہر ہفتے جو ہے وہ ملاقات ہوئیں اور تقریباً 4 سے 6 ملاقاتیں گزشتہ ہفتے سے 1.5 ہفتے کے دوران ہوئیں. ان ملاقاتوں سے پہلے بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی سے مقتدر حلقوں کی ملاقاتیں ہوئیں, بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کی بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقاتیں ہوئیں, اور اس کے بعد پھر بشرا بی بی نے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کر کے ان تک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اس وقت پاکستانی فوج کی اعلیٰ ترین جو قیادت ہے, 20 سے زائد جو کور کمانڈرز ہیں, ان سب کی جانب سے اس امر کا اظہار کیا گیا ہے. سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ایسے کسی بھی موقع کے اوپر کہ جب پاکستان کے تمام تر سفارتی معاملات انتہائی نازک مقام پر آ کھڑے ہوئے, ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان نے آگے چل کر شاید اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس جنگ میں کودنا ہے یا اس جنگ میں نہیں کودنا, اس سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ موجود, اور اگر کسی قسم کی ثالثی ناکام ہوتی ہے اور ڈیل نہیں ہو پاتی امریکہ اور ایران کے درمیان, تو ایسی صورتحال میں اگر امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر اگر کوئی خلیجی ممالک سے حملے کیے جاتے ہیں وہاں موجود بیسز کے ذریعے, تو بدلے میں ایران کا رد عمل آ سکتا ہے, جس کے نتیجے میں خلیجی ممالک خاص طور پر سعودی عرب میں صورتحال گھمبیر ہو سکتی ہے. اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے چند دن پہلے یہ خبر آئی کہ سعودی وزارت دفاع نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان کے کم از کم 2 جنگی طیارے جو ہیں وہ سعودی عرب کے اہم ترین شہر ریاض پہنچے ہیں, اور وہاں اس امر کا اظہار کیا گیا کہ اگر سعودی عرب کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہوگی ایران کی جانب سے, تو شاید وہاں موجود پاکستان کے جو جنگی جہاز ہیں, وہاں موجود جو پاکستان کی فورسز ہیں, وہ اپنا ایک رد عمل جو ہے وہ ظاہر کریں گی. پھر آپ نائے ہرمز کا معاملہ ہے, وہاں سے اس قسم کی خبریں آئیں کہ امریکہ کنٹرول چاہتا ہے, وہاں وہ اپنی راہداری چاہتا ہے, ناکہ بندی چاہتا ہے, لیکن پھر وہاں سے چینی جہاز نکلے, وہاں سے پاکستانی جہاز نکلے, پتہ چلا کہ امریکہ وہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکا, اور پھر امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ دوسرا مذاکرات کا راؤنڈ ہو, پاکستان کے اندر ہو, اور امریکی صدر بھی آ سکتے ہیں پاکستان, اس شرط کے اوپر کہ اگر ایرانی صدر بھی پاکستان آئیں. اسی دوران اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ جہاں عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان صاحبہ سے رابطے کیے گئے, جہاں عمران خان صاحب کے صاحبزادوں قاسم اور سلمان کو پیغام بھیجا گیا, جہاں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی فیملی کو پیغامات بھجوائے گئے, وہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت موجود قیادت ہے, انہوں نے جب پاکستان کی موجودہ عدلیہ کے اہم ترین عہدیداروں سے ملاقاتیں کی, جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آئینی عدالت شامل ہیں, ان ملاقاتوں کے بعد بھی ذرائع کے حوالے سے اسی قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو بار بار پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے پیشکش کی جا رہی ہے. انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک قومی حکومت کے فارمولے کی جانب بڑھیں جو کہ اگلے 3 ماہ کے بعد منظر عام پر آ سکتا ہے. اس دوران عدالتوں کے اندر آپ کے کیسز چلیں گے آئینی اور قانونی کارروائیوں کے نتیجے میں, جو کہ ڈیفینیٹلی ہونا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو دی جانے والی تمام تر سزائیں غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں, اور اگر یہ معاملات اسی طرح عدالتی معاملات کے تحت چلتے ہیں تو بلا شبہ یہ سزائیں بالکل جو 17 سال کی سزائیں ہیں وہ 17 منٹ کے اندر جو ہیں وہ فارغ ہو سکتی ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر عمران خان صاحب کسی ڈیل پر آمادہ نہیں ہوتے تو پھر کچھ نئے کیسز خاص طور پر فارن فنڈنگ اور دیگر جو کیسز ہیں وہ ان کے خلاف بنائے جا سکتے ہیں. ہمیشہ سے اس قسم کی کوشش پاکستان کی سیاسی جماعتوں, پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے رہی مقتدر حلقوں کی کہ -1 کر کے معاملات چلائے جائیں. ماضی میں تو شاید کسی طرح سے ممکن ہو جاتا رہا, لیکن اس مرتبہ عمران خان صاحب
صاحب کو مائنس کرنا پاکستان کے مقتدر حلقوں کے لیے خاصا مشکل ثابت ہو رہا ہے، اور جہاں اس وقت امریکی اسٹیبلشمنٹ اس خواہش کا اظہار کر رہی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایران کے ساتھ ڈیل کرانے کے حوالے سے کردار ادا کرے، وہیں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے امریکی اور سعودی قیادت کے ساتھ بار بار اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کے اندر سیاسی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ کی گارنٹیز پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے لازم، اور اگر بدلے میں آپ اس معاملے کو طے کرواتے ہیں، معاملات قومی حکومت کی جانب بڑھتے ہیں، تو پھر غازہ بورڈ آف پیس کا معاملہ ہے، اسرائیل فلسطین ایشو کا معاملہ ہے، اور ایران افغانستان کا معاملہ ہے، ان تمام تر معاملات کے فیصلے پاکستان کے اندر ایک قومی حکومت کر سکتی ہے۔ یہ ہے جناب وہ تمام تر بڑی ڈیولپمنٹ جو اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی کے حلقوں میں زیر بحث ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بان۔